So another night, another advice, paminaw na pud ta og mensahe gikan sa isa ka estudyante. Mayong gabi, unsay pangalan nito ma'am? Mika po. Ma'am Mika kanang unsa nga aspect sa imong life karon, gusto nimo nga mas i-improve pagod and why? Um, ano po sa study nako while kaning ga-study man gud ko kay ma-distract ko while using akong cellphone kay wala dili ko sanay mag-note sa paper then dili pod ko sanay magkuan kaning mag-study-study jud kay since grade 12 ko kay achiever man ko dati. Na-feel nako nga lahi ra jud ang college kaysa sa senior high. Then ang pag-study pod nako kay nawala akong spark sa studying, then mas nalisuran ko karon kay since chemistry amo ang kuan about then mao lang po to akong ma-suggest sa ako atong effect sa ron sa karon nga daily life ko nako as a student. So tama gyud nga importante nga mag-focus pud gyud ta sa studies pa kay siyempre nagud tay mga goal pud sa kinabuhi pa. And lastly ma'am kanang any tips or advice sa imong mga fellow students ba nga at least maka-inspire gyud para sila. Ang mga advice lang po nako as a pharmacy student, to stay focused on your study and kanang pwede man siya magbuhat og distraction pero kanang while ano lang po time time management then kanang focus lang jud siguro sa goal nimo kanang maka-graduate ka or sa pay gusto nimo paon in the future, gao lang po. So salamat ma'am 'no. So mao lang ito nga normal man gyud nga like mag-scroll-scroll ta kay at least anong pastime na 'to ba, pero dili gyud to kalimtan nga focus gyud sa pag-study kay siyempre mo 'to nga napatay goal nga ma-achieve sa kinabuhi pa. So ma'am salamat kay sa imong time 'no, maayong gabii.